Приветик всем. Продолжаем мы. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, how ever did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Так, хорошо. Продолжаем, короче, Шерлока Холмса. Хорошо. Хорошо, посмотрим, что будет. Ну, вот что-то мы как-то, очень долго едем. Очень. Продолжим. Хорошо. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Да, странный ты. Очень ты странный. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens, and that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware.
The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Красиво тут. Что-то смотрю. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The traces are thinner in some places. The footprints reveal that someone staggered here. Куда ты? The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Что-то, бляха, не то. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection room. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Хорошо. Fragments of a flower pot. It fell down here. И ты хочешь их собрать, что ли? А ты... Ничего, да? А, вижу. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Какая-то тут херня, доктор Ватсон. Творится. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. Кусок камня. Нихуя себе кусочек. This broken fragment was the result of a heavy blow. Мне кажется, Лем тихо A говорит. fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Вот-вот, блин. Чё? Какая-то херня тут творится. These plants come from all the territories of the British Empire. Если бы сейчас с его света было бы классно. Ладно, дело не в этом. Ватсон, слышь? Тут мы чканули кого-то, походу. Ой, тихо. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. И кровь. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Так, ну-ка.
А. Подожди. Первое. Выламывай дверь. Второе. Сбивает горшок. И третье падает. Чего, блядь? О, бля. Так. Идите. Блядь, бери. Так, хорошо. Первое. Выламывай дверь. Второе. Сбивает горшок. И третье падает на ограждение. Вот как-то так и было. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Так, хорошо. Да, допустим, провести аутопсию. Проведите аутопсию Монтегю Данна. Смерть подозрительна, потому что он ломился в дверь комнаты с колониальной коллекцией. Почему кто-то опустошил и убрал комнату? Это ловушка или несчастный случай? Да вот хрен его знает. Надо будет разобраться. Это надо будет мне... Скотланд-Ярд ехать? Прийти в аутопсию. Скотланд-Ярд, да, я понял. Дверь. Осколки. Так, осколок мрамора, найденный на полу в комнате с колониальной коллекцией. Судя по его форме и изысканности, это часть статуи или скульптуры. Восстановление обстоятельств смерти Монтегю Дана выявило следующее. Что он выламывал дверь комнаты, то есть он либо запаниковал, либо дверь была заперта. Если второе, произошло предумышленное убийство. Это понятно. Погнали тогда в Скотланд-Ярд. Так. Это все нормально. Так. Погнали, короче. Скотланд-Ярд. Посмотрим, что там у нас творится. Приехали. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Хорошо. It's ready for autopsy then. Ну, Mr. Holmes? хорошо. Личные вещи. Так. Хорошо. Ручка. A beautiful feather pen of a good make. Письмо. Письмо. Кому? Мистеру Ф. Уэйт. Директору печатающей компании Уэйн и сыновья. Дорогой друг, ваши плакаты для большой выставки в Кью Гарденс прекрасно, однако не стоило указывать весь персонал. Достаточно моего имени. Монтегю Дан. Хорошо. This watch is of great value. Ценные часы, да. Клубная карта.
a membership card for the London Crest Club. Колонна гребень. Хорошо. Пойдем дальше. Где это? Нет? Так, а где он? Бля, ты что так хлопаешь? И здесь у нас морг, да? Или нам в морг не надо? First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Как-то так, да, наверное. Левая рука. Nothing suspicious here. No redness, stings, or bruises. Now, let us examine the internal organs. Вы издеваетесь? Вы сейчас реально внутри органа? Ватсон, блин. Ну, если так, то еще нормально. The lungs are congested and edematous. The lungs are congested. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Какие цветочки, блин. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Хорошо. Печень. Нихуя себе печень. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver is enlarged. Ливер, блин. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Желудок. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Так, что дальше? Все? А кишечник? The suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Что там на той паре? Дана отравили. Оказавшись запертым в комнате с колониальной коллекцией, Монтегю вдохнул сильный растительный яд. Ну, да. Не скажешь, блин. Блин, ты чё? Найди рабочий
постройки Кью Гарden, чтобы собрать сведения о Монтегю Гант. Дан. Найдите растение, с помощью которого убили Монтегю Гана. Что, погнали туда, что ли? В этот? Я так понимаю. А, да, в Кью Гарden. Ехали туда. Посмотрим, что у нас там. Мне такое чувство, что мне... Хотя... Не буду спойлерить, ладно. Ни хрена себе тут. Короче, Director's office, cloakroom, and laboratory. Nursery. Насри, да. Seed house. Павильон семян. Ventilation system. Вентиляционная система. Colonial collection. А, это вот как раз, да. Water lily greenhouse. Dry tropics. Да, и Farmhouse. пальмовое оранжерее. Хорошо. Так. Ой. Что делать? Хорошо. Здорово, Ватсон. Давайте к нему подойдем. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Да. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Каждое утро вторника Монтегю Дан совершал полный обход Кью Гарденс. Так, его работникам, в частности, мистеру Хэмишу, не особенно нравилась эта рутина.
Ну ты, блядь, чё застрял-то, ёпты? Locked. Хорошо. Locked. Да, хорошо. Так. Да поверни ты. Так. Хорошо. Посмотрим тут, что у нас. Это задолбаюсь ходить. Тихо, тихо, тихо. Nursery. Насари, да. Да, блядь, поверни. Locked. Вы издеваетесь? Что? Ты дурак? Ты идешь вперед, блядь. Хорошо, побыстрее давайте побегаем. Обри. Нормально. А, в ту сторону все равно не пройти, да? Я понял. Хорошо. А, это не теплица, это обычно все, я понял. Так, а метка где? А, я здесь, да? Насри, блядь. Я понял, ладно. Хорошо. Locked. Да ты, сука, ты. Повернись. Ватсон, уйди, а. Ты что тут мешаешься? Locked. Да ты, ёб твою мать. Издеваешься? There is a smell of burning. Запах дыма. О. Угу. Погнали быстрее. Погнали быстрее. Опа. А, та-ра-та-та. Я думал, это эти, блядь, растения какие. Поливал стоит. Да, блядь, уйди. Разбитый горшок, ну-ка. Разбитый горшок. The symbol is not from Kew Gardens. Так, хорошо. A protective mask. A protective mask. Да, я все понял. Да выйди ты, блядь. Что ты? A broom handle was half burned. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. The remains of a picture frame. Ну, конечно. И все? Че, все что ли? Вроде как все. Маска. Someone set it alight, but it did not burn. Вот и все. Хорошо. Хорошо. Так. Тут ничего? Ничего. Че, Ватсон? What should we do next, Holmes? Не ебу, Ватсон, вообще. Dry tropics. Ага, ну, блин, ты... Повернись, ты что ты, блядь, как я не знаю, не валяшка, блядь. Ну, блядь, неуправляемый такой. Вот нажал куда-то что-то прочитать или что-то посмотреть. Я не знаю, вот он закончил говорить, еще пару секунд он никуда не идет вообще. Вот просто он стоит на месте, потом он начинает идти, нажимаешь, например, в бок These куда-то. flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Так вот, ты нажимаешь, например, в бок идти, как я сейчас нажимал, а он ни хрена не идет. Ты нажимаешь ему вперед, он разворачивается назад и
потом нажимаешь в бок, например, он идет назад. Я хрен его знает. Добрый день. Dry tropics. Да, я понял. Вот он не идет ни хрена. Ватсон, ты, может, уйдешь с дороги, нет? Ватсон, уйди нахер с дороги, а? Уйди отсюда, блин. Дебил, блин. Water lily greenhouse. Пойдем дальше. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Прикольно. Тихо. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Может быть, я не знаю. Что там? Here is a list of the stolen plants. Она. Do not touch. The plants were here. All of them was stolen. Блин, как могли вы... Как могли вынести незаметно, если кто-то чужой? Я, например, не понимаю. Так, подожди, я куда? Здесь я был. Да иди. Добрый день. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Да иди, блин. Что ты, сука, застреваешь? О, блин, здрасте. Нихуя я в Амазонке оказался, блин. Так. Да иди, блин. Что-то мне, блин, нашел еще. Can I help you, gentlemen? Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Do you work here? Yes, but part-time only. I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious.
He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Ну-ка, ну-ка. Да, я понял, ладно. Thank you, young man. We shall see you again soon. Farmhouse. Да я понял. Ключи, хорошо. Так, это что такое? Не берется? Ну и ладно. Ну и ладно. Очень-то и хотелось. Ты Ватсон, блядь. Что-то как... Ты не Майкл Джексон, ни хрена. Здорово, блядь. Мудила с Нижнего Тагила. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Хорошо. Спасибо. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ну иди уже. Посмотреть. Так, записня. Моя дорогая Маргарет, с учетом нашего последнего разговора, полагаю, для вас будет лучше оставить свою должность в Kew Gardens. Как вы точно указали, вы более не нуждаетесь в моей поддержке. Вы вполне способны самостоятельно добиться успеха в этом мире. По вашим словам. Что ж, я возвращаю вам свободу и искренне желаю удачи. Монтегю Дан. Молодец. Newspapers discussing Kew Gardens. Коллектив «Новые виды растений». Коллектив Kew Gardens рад объявить об успешном выведении нового сорта ячменя, полностью морозостойкого. Он получил название «Сибирский ячмень». Мистер Мартин Хэмиш, сумевший культивировать этот сорт, расскажет о нем на пресс-конференции, которая состоится утром в следующий понедельник. Хорошо. В смысле? Что сейчас было? Я тут что посмотрел, да? Хорошо. Шампусика попьем. Champagne. Montague Dunn had a good taste. Да. Я думал, он алкаш, а ни хрена. French wine. A remarkable vintage. Угу. И евро тоже. Не алкаш он был ни хрена. Да иди, блин. Сейф. Ёбана. Подожди. Ага, я понял. Хорошо. Два сюда. Два сюда. Одна. Две сюда, да?
Ага. Понял. 2 сюда. Блядь, тихо ты. Так, 2 сюда. 2 сюда. 3 сюда. 3 сюда. Раз, два, три, 4 сюда. Ага, я понял. 2 сюда. 2 сюда. 3, 4. Ага, 3 сюда, я понял. Раз, два. Эй, мать. Раз, два. Раз, два. Раз, два. 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3, 4. Да, ты чё, так что прям? Раз, два. Раз, два. Ну, ты чё? Раз, два, 3. Бля, куда? Чё так не раз? Да иди кто, блядь, она не тормозит. Раз, два. Раз, два. Раз, два, 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3, 4. 5. Ага, 5 сюда, я понял. Каких-то раз, два. Раз, два. Раз, два, блин. 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3, 4, 5. И раз, два, 3, 4, 5. Фу, блин. Ну. Чё? Так, открыть сейф. Письмо. Мой дорогой друг, позвольте мне выразить разочарование по поводу вашего последнего письма. Я плачу, чтобы вы защищали меня, а не обвиняли. Чего? Все, я плачу, чтобы вы защищали меня, а не обвиняли. Кью Гарденс — это королевское учреждение. Нам предоставлена великолепная возможность путешествовать по миру и сохранять наиболее удивительные и редкие виды растений. Наш долг — защитить эти виды от тех, кто может пожелать использовать их для сомнительных целей. Этот божественный синдикат, о котором вы говорили, не имеет никаких прав на такие ценные растения. Вспомните случай 14 июня 1889 года. В связи с этим я вынужден повторить свою судьбу. Нотариально закрепить разрешение на эти растения за Кью Гарденс. Документы были вам отправлены в понедельник. По скриптам. Увидимся во вторник. В Болтс. Как всегда, Монтегю Дан. Хорошо. Что Монтегю Дан. Мы настоятельно просим вас в последний раз вернуть нам наших сестер. Вы не имеете права держать их у себя. Они не ваша собственность. Ваше так называемое разрешение – фальшивка. Вы прячетесь за ложью. Ложью, которая была сообщена прессе по поводу инцидента 14 июня 1889 года. То, что вы сделали, отвратительно. Будьте уверены, мы никогда не отказываемся от членов своей семьи. Мы доверились вам и жалеем об этом. Божественный синдикат. Так, что это? Письмо. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Долг мисс Маргарет Уайт мистеру Монтегюдану. Рента за съем комнат на Оксфорд-стрит. Стипендия на учебу в Лондонском университете. Кредит, взятый в Гамильтоне. Услуги портных дома Редиган и ювелиров из Бейрит и сыновья. Бейрт и сыновья, блять, ладно, это
Ладненько, короче говоря, давайте на сегодня на этом закончим. Нет. И продолжим тогда в следующий раз. Маргарет Уайт. Мисс Уайт и мистер Дан недавно поссорились. Монтейк Дан планировал уволить мисс Уайт из Кью Гарденс. Может быть. Стой. Не туда нажал. Так, что еще тут есть? Амбиции Альберта. Нет. Тайл отпусти ты меня. Нет. И... Нет, тоже. Все, хорошо. Мы разобрались. Закончили, короче, на этом. Ссылочка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и всем до встречи в продолжении. Всем спасибо и всем пока.